कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। आज गुरु शिष्य चाटशाला आरंभ करिब आमर दशम श्रेणी छात्र छात्री मानक पाई माध्यमिक व्याकरण रे स्थानित होइथिबा छंद। आम गहन रे उपस्थित रहिछन्ति आलोचक भाव रे डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ एवं आमर गुरुदेव डॉक्टर गोविंद चंद्र दास महोदय एवं आज आलोचक भाव रे उपस्थित रहिछन्ति आम गण रे शिक्षक कवि श्रीजुक्त निराकार स्वाई महोदय। जय श्री जगन्नाथ। गुरुदेवंकर अपार करुणारू प्रभुंकर कृपारू आज ए सुंदर छंद उपरे आमे आलोचना करिबा। छंद कहले साधारणतः आमे जहा बुझुचे छंद गोटे गाईर छंद जो क्षीर दुईला बेले गोटे छंद गौड़ जो गोटे डोरी रे बांधी दी। हाँ आमे कहू छंद पक। आउ गोटे छंद अर्थ कपट आमर जमिति रहिछि केड़े छंद जानिलो सही नंद राजार टिकी पिलाटी से नंद राजार टिकी पिलाटी केड़े छंद जानिलो सही। एटे छंद कहले कपट छलना यही सब कथा को आम जानू, किंतु साहित्य रे छंद कहले भिन्न अर्थ। ये जो हमर काव्य कविता रे पद्य बा कविता रचना करिवार निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहा जाए। हमर जो दशम श्रेणी साहित्य रे दियाइछि आमे ए कथा बुझिबा पद्य बा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहा जाए। ये जो छंद ये कविता को गतिशील कराए। द्वितीय पॉइंट आप जानिए छंदर काम कौन ना प्रबंध रे सांगीतिकता नथिबारु तळु को पढ़ेया पे गोटे आग्रह उद्वेग व्याकुलता आसेनी। छंदर गोटे निर्दिष्ट नियम अच्छी शैली अच्छी पढ़िले स्वर अच्छी तेणु आगो को पढ़िया को इच्छा हब। तेणु छंद कविता को गतिशील कराए। कविता को गतिशील करवा अर्थ एया जे गोटिए पद पर आउ गोटिए पद रचना करने को सुविधा रचना करने को पठन करने को श्रवण करने को आग्रह लगे आमे आगो को जाऊ। तापरे एई छंदटा होची पद्य बा कविता बा साहित्यर एक सुंदर बा गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। चतुर्थ आम देखिया जे छंद को केते भाग रे विभक्त करा जाए ना। मुख्यतः छंद को दी भाग रे विभक्त करिया। गोटे हला मित्राक्षर आ गोटे अमित्राक्षर। भाई हम देखिबा ए छंद दुई भाग रे विभक्त। मित्राक्षर आ गोटे हला अमित्राक्षर। मित्राक्षर छंद ए मित्राक्षर छंद आमे आलोचना करिबा। अमित्राक्षर छंद आउ तळु को जाइनी, किंतु कहि रखे जेते बेले प्रथमे प्रथमे कुहा जाए पद्य रे सब चली थिला। अर्थात भात आपण रांधुचंती गीत बोली बोली के कहिबे, मु मागिली आपण खाद्य गीत बोली के कहिबी, आपण मना करिवे गीत बोली की। किंतु समस्त द्वारा ए कविता बा पद्य बा गान संभव हलानी। तापर आसिला जो गद्य साहित्यर निकटवर्ती जोड़ा परवर्ती पद्यर परवर्ती सोपान जो छंद है सेटा गद्य हलानी कि पद्य हलानी सेटा है गला अमित्राक्षर। आमे जदि कहबू जे हे सखा
ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଏ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। କ୍ରିୟାଟି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ କହିବା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଆସୁଛି। ଗଦ୍ୟ ଭଳିଆ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ, କବିତା ଭଳିଆ ଗାନଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତାହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା। କଣ? ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସଖା କହିଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ଆମେ କହୁଛେ କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ବା କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣ। ଯଦି ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ଗୁଡା ଦେଖୁଛେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯେ କଣ ନା କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜାଣ ଅଟଇ ଅବ୍ୟର୍ଥ। କ୍ରିୟାଟା ଆଉ ଶେଷକୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଯେମିତି ଧର ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଗୀତି ନାଟ୍ୟ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସଖା କହିଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜାଣ ଅଟଇ ଅବ୍ୟର୍ଥ, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଅପାଣ୍ଡବା ହୋଇବ ଧରଣୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ, ଗଦ୍ୟଠୁ ଆହୁରି ସରଳ। এইটা হচ্ছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মিত্রাক্ষর ছন্দ হচ্ছে 3 ভাগে বিভক্ত। ইয়াকু 3 ভাগে বিভক্ত করা গলা। একরে পূর্ণ মিত্রাক্ষর, পূর্ণ মিত্রাক্ষর, অপূর্ণ মিত্রাক্ষর, মিত্রাক্ষর, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତର। ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦର ଶେଷ ଅନ୍ତ୍ୟ ଆଉ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି ହଁ ଏକ ହେଇଥାଏ। ହଁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ହଁ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ହଁ ଉଦାହରଣ आहे दयामय विश्व बिहारी, आहे दयामय विश्व बिहारी। हाँ घेन दया बही मोरा गुहारी। मोर गुहारी। ताहले एटा शेष अंत अक्षर हैला री, अर्थात ध्वनिटा होची इ। री अर्थ ध्वनि बाहला शेष ध्वनि इ। ताले उपांतर, उपांत बोले एटा ता पूर्वटा आ आ अछि। ताले आई आई हैला दीटा को आई एटा आ एरे ह्रस्वई अछि इ। ताले एटा मतलब पूर्ण उपाधा कहा जाए। हला पूर्ण उपाधा पूर्ण बा मित्र। पूर्ण मित्राक्षर। अपूर्ण मित्राक्षर केवल शेष वर्ण शेष ध्वनि के शेष ध्वनि। हाँ शेष ध्वनि। कर्म कषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय। एटा सहे प्राय ए केवल शेष वर्ण तार उपांत अर्थात शेष वर्णर पूर्व वर्ण एटा स अ सुभिला एटा प्रा आ सुभिला एहा पूर्ण उपाधा हैला नाही। धन्यवाद। केवल शेष वर्णर मिलन हैला एइटा को कहंती कोन अपूर्ण मित्राक्षर। अच्छा एठी मध्य पद आ पद बुझे दियन। हाँ एठे बुझे देबा। एटा दीटा पादरे पाद अर्थ आमे बुझी जिबा धाड़ी कवितार प्रत्येक पाद को धाड़ी को गोटे पाद कहंती। पंक्ति एटा गोटे पंक्ति बा धाड़ी गोटे पंक्ति बा धाड़ी को एटा गोटे पाद। एटा गोटे पाद एटा दुई पादरे
ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏଭଳି କବିତା ରହିଛି କାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଯଥା ଚୋଖୀ ଆଉ ଶଙ୍କରାଭରଣ। କାର 6ଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଚୋଖୀ ତ ରହିଲା 4, ଶଙ୍କରାଭରଣ 4, ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଜାକାନ୍ତି ଜାଣ ସେଟା 6 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ପାଦରେ, 4 ପାଦରେ, 6 ପାଦରେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି କବିତା। ଏଠି 2 ପାଦରେ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ବା ଧାଡିକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ କହନ୍ତି। ଏକାଧିକ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଯତିଟା ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଯତିଟା କହିଦଉଛି। ଧର ଯତି ପାତ, ଯତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯତି ବା ଯତିପାତ କଣ? ନା ଏଇଟା 9ଟା ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଭାଗବତରେ ଯେତକ ପଦ ରହିଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ତାହା ରଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡି 9 ଅକ୍ଷର ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ତାକୁ 3ଟା ତା ନାଁ ଅଛି। ଭାଗବତଟା ଏଇ 9 ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ କହନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ରହିଥିବାରୁ, ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଏ ଛନ୍ଦର ନାଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଜ୍ଜରୀ, ଗୁଜ୍ଜରୀ ଭାଗବତ ବାଣୀ ନବାକ୍ଷରୀ, 3ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ନାଁ। ଯତି କଣ? ଆଉ ଯତିପାତ, ଯତି ଯାହା, ଯତିପାତ ତାହା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗାୟକ ଗାଉଛି, ସିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗାନ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସଘାତ ହୁଏ ବା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ବା ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଯତି ବା ଯତିପାତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦଟା, ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛାନ୍ଦଟା, ଭାଗବତ ବାଣୀ ଛାନ୍ଦଟି କେଉଠି କୋଉଠି ଆମେ ନବା? ନା ତାର ସୂତ୍ର ହଉଛି ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ। କର୍ମ କ ଶଣେ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍যେ ଅଜଗର ପ୍ରାୟେ। କଷଣ କରେ ହେଲା। କର୍ମ କଷଣେ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟେ ଅଜ, ଏଇଠି ରହିବ ଯତିପାତ। ଏଇଠି କର୍ମ କଷଣ, କର୍ମ କଷଣ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପଦ। ଅରଣ୍ୟେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ 3 2 5 ଆଉ ଶେଷ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ ଅନୁସାରେ, ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ 9 ଅକ୍ଷର, ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତାର ଯତିପାତ। ଯତିପାତ 3 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 4। 3 କହିଲେ ତୃତୀୟ, ମିଶାଣ 2, 3 ରେ 2 ମିଶାଣ 5 ପଞ୍ଚମ, ମିଶାଣ 4, 5 ରେ 4 ମିଶାଣ 9, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ବା ଶେଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଂକ୍ତି ବା ଧାଡିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗଠିତ। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ବା ଧାଡିକୁ ପାଦ କହନ୍ତି। ଗାୟକ ଗାନ କଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସଘାତ ହୁଏ ବା ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ବା ରାହା ଲମ୍ବାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯତି କହୁ ବା ଯତିପାତ କହୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଯେ ପଦ, ଏମିତି ଆମର କେତେକ ପଦ ଦେଇଛି। କେତେକ ପଦ ହେଲା କଣ? ନା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ, 2ଟା ପାଦରେ ଏଇଟା ରଚିତ। ଏଇଟା କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆସିଛି ଯୋଉ ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା ଯେ କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, 2ଟା ପାଦ ଅଛି, ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରଗ ନଈର ପରାଚି ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସିନା ନସାରି, ଗୃହେ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦୁଅଣ୍ଟି, ସରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି। ଯେତେବେଳେ ଭୋର ସମୟ ହେଇଛି, ପାହାନ୍ତା ପହର ହେଇଛି,
ଏକ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଫୁକିଆ ତାର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବା ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଫୁକିଆ, ସେଟାକୁ କୁଆଁ ତାରା କହନ୍ତି। କୁଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୁଆଁ ତାରା, ସେଇ କୁଆଁ ତାରାଟା ଯୋଉ ଆସିଛି କବି କଣ କହିଲେ କୁଆଁ ତାରା କବିତାରେ ଯେ ସରଗଟା ଗୋଟେ ନଈ, ପରାଚି ତୁଠ ବୋଲେ ପ୍ରାଚୀ ତୁଠରେ, ପ୍ରାଚୀ ପୂର୍ବ ଦିଗଟା ହଉଛି ନଦୀର ସରଗ ନଈର ଗୋଟେ ତୁଠ। ସେଇଠି ଉଷା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କୁଆଁ ତାରାଟାକୁ, ସେଇ ଫୁକିଆ ତାରାଟାକୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭାବି ଗଭାରେ ମାରି ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତକୁ ଯିବା। ହଁ, ତାପରେ ଆସି ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। ଦାଣ୍ଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ। ଏହା କଣ ନା ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ। ଦୁଇରେ ତାପରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ନା ଏହାର ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ଯତିପାତ କଣ ନା ଯେହେତୁ ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଯତିପାତ ନିୟମ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛନ୍ଦ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେକ ଛନ୍ଦ ବା ଅଳଙ୍କାର ପଢେଇବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛନ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର ଯତିପାତ ନିୟମ ଆଦୌ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆସିଲେ ଯତିପାତ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ହବ। ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଯତିପାତ ନାହିଁ ଏଇ ଛନ୍ଦର। ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହିଛି, କିଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଛନ୍ଦରେ ନା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ହଁ, ଏହାର ଯତିପାତ ନିୟମ ନାହିଁ। ଯାଏ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯତିପାତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗାୟକ ଗାନ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ହଉଛି, ଏଇଠି ଗାୟକକୁ ପଡିଯାଇଛି ସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ପଦଟି ହଉ ପାର୍ବତୀ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପଦଟି ହଉଛି ଆମର ଯେ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ହଁ, ଉଦାହରଣ ହେଲା କଣ? ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ। ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ। ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ରେ ମୃଗୟା ବନ ହେ। ହକାରୀ। ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ରେ ମୃଗୟା ବନ ହେ। ସାରଳା ମହାଭାରତ। ବନ ହେରି, এটা সারলা মহাভারতরে গেলে এথু অনন্তরে দ্রোণে বিদ্যা পুত্রন্ত হকারী। বিদ্যা পুত্রন্ত বলে বিদ্যার্থী, তাଙ୍କର স্টুডেন্টস বা ছাত্র ମାନଙ୍କୁ ডাকিକି କହିଛନ୍ତି। এটা অক্ষর সংখ্যা কেতে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। এইটা হলা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। কোটা 16 কোটা 14, তেଣୁ ତାର ତାଳମେଳ ରହୁନି, ତେଣୁ ଏଟା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ନଟବାଣୀ ବିଭାସ କେଦାର। ବିଭାସ କେଦାର।
विभास केदार बड़ाई नटवाणी बा विभास केदार प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 प्रतिपादर अक्षर एरा केदार एटा बार बढ़िया प्रतिपादर अक्षर संख्या हम्म। 12 कौन सेटा ना उत्कल कमला विलास दीर्घिका उत्कल कमला विलास दीर्घिका हर्षे धरे घटा दीर्घिका हम्म। मराळ मालिनी नीलांबू सब हाइफेन दी हाँ नीलांबू चिल्लिका चिल्लिका मराळ मालिनी नीलांबू उपरे उत्कल कमला विलास दीर्घिका এইটা ହେଲା କେତେ 3 3 6 3 9 3 12 3 3 6 3 9 3 12 12 12 ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିପାଦର 12 ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗା ଧାଡି ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ପଦ ଏଇ ପଂକ୍ତିଟା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 এইটা ଗୋଟିଏ ପାଦ आर अक्षर संख्या 12 दुई पादरे गोटे पद जतिपात कौन ना तीन को पणिकिया तीन को पणिकिया तीन के तीन तृतीय तीन दुगुणे 6 तार जतिपात है कौन ना 3 मिशाण 3 मिशाण 3 मिशाण 3 तृतीय पादरे एठी आउ 3 6टा अक्षर षष्ठ पदरे आउ 3 नवम अक्षर पर 3 शेष बा द्वादश अक्षर पर एठी सेमिति जतिपातर चिन्ह उत्कल कमला विलास दीर्घिका मोराळ मालिनी नीलांबू चिलिका चिलिका खंड काव्य गोटाक जाक एइथरे रचित राधानाथंकर तेणु ये गला नटवाणी बा विभास केदार आउ थे छात्र छात्री मान दुई पादरे गोटे पद प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 जतिपात तृतीय षष्ठ नवम एवं द्वादश बा शेष अक्षर पर जतिपात धन्यवाद लीलाकर भाई आपन को अशेष धन्यवाद आपन को साधुवाद जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।